Ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki jioni. Ni mitazamo yetu kupitia Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP. Moja kwa moja tusikize wananchi wana mitazamo gani. Jambo ndugu yangu Rajabu. Bwana we, acha kujigonjosha tansio rafiki yangu. Niliona ulifanya mariage hapo juzi. Bado ngali muhia au jaza. Bwana, mambo ya bwana Jisegeti isikubebe muda. Jisegeti sio Wakasai ndo wako na kufa hapa Bukavu. Sio Wakasai wako na kufa Goma. Ila hizi wewe ule bwana muda. Na hivi vyote anavijua. Anavijua tena sana. Kitu tu kilikia tumaliza kwa kuwa ndugu zetu na wazalendo na wameshatekwa. Mtu ambaye kama ulisikiaka hii bwana ya M23 ndio inani port parole ya wewe nani. Sema kase mtu mwalikulaka bongo ya imbwa. Hakuna siku anaweza fikiri juu ya maisha ya mtu, ni kweli. Ile bwana ndikia hipatia umwata 80%. Njoo hinani. Bwana, sisi huku mambo haiko vya rafiki yangu. Hatuishi tena maisha. Tembeza gari ni probleme. Motari njoo imbwa. Kifupi hakuna maisha ukavu. Hiyo nakuelezea ni ukweli. Nani bandugu zetu wazalendo wangelikuwa na ile moyo ye mzee alikuwa kana mzee Butumba. Juu niliwahi ona wakati mmoja hivi mzee Butumba anapigana vita Nyange. Ilikuwa Nyange surplus. Wakati Kabila ngali pouvoir mzee Butumba kwa piga Wanyamura. Nafikiri aliendelea mpaka Uvira, lakini alikiatekwa. Nani Jisegeti na Kagame habako baadui. Mewako na plani moja. Juu nchi sawa Kongo. Sijui kama Rwanda inaweza kaigandamiza. Jambo Rajabu, habari ya mchana wa leo. Basi sie ni salama ndugu yangu. Ni salama. Ila kuna habari moja yenye inapitikana hapa. Hatukuwahi kuchukua video, ila hapa pa Malambwe route 70 route Kasenga kutoka Lumbashi. Kuna habari yenye inapitikana hapa. Kuna mzee moja ni deserter wa garde republicain, alikuwa colonel shaka deserter. Ule mzee aliingia mambo ya mafinka. Sasa alikaburia mtu moya makuta kumsombea makala kupori. Basi ule kijana kasomba ilikuwa 30,000 juu ya kusomba kama Vincent anasomba 10. Pale hayasomba anamutumia, anaita ba policier. Akaita kapitene Useni. Nini kapiteni Bienvenu ndio huyu kwa hapa Malambwe. Kisha kapiteni Bienvenu akatuma OPJ Useni, bakabeba ba polisi bakendole kijana kumpika azarani. Wakati anasema mie nilipata ndio magumu ya kilio, ndio nikaenda kunjia Likasi pa Madingwisha kwenda kukilio. Basi hivi narudia kesho tenda kumsombea. Hakuyakuwa neno ya kunifunga hapa, tuchunge kesho niende nimsombee ile disaki ya makale na bakia. Ba polisi, kulikuwa ba polisi moya wa Paminga pa 90 km
na 3 policier ya hapa pa Malambwe ya kwa kapiteni Bienve bakapika ule kiana hadi kufwa. Baadaye banampika batu pale, banajaa baskari ya FRDC banaanza kupika masasi kiolela. Hivi nafuta kujitoa nipate yako ka video kidogo hata kambari juu ya kukatara kuhatarisha pia usalama wetu nikutumie. Ila hapa barabara yote nesha kauka. Ule kijana alishafariki, balimpika pale, ilikuwa ma 18h, banampeleka ku centre hapa Malambwe. Pale banampeleka ku centre hapa Malambwe. Kufika kule banasema aimu na tuletea ni maiti, bakakatara, ndio banamutuma pa 41 kilometre na Lubumbashi. Kutoka Futuka Kinsangwe Kafindo ndio kufika 41, ndio banampeleka pale, anafariki pale. Basi ndio jambo tunayo hapa pa Malambwe Katanga route Kasenga pa 70 km. Merci. Ndio tulipenda kumipasha. Jambo journaliste. Bwana, huku kwetu zone ya Mwenga yote inaenda. Antuka inaenda. Na kama inangoa inaenda ni inatokana na Felix. Akili yake iko très compliqué, neko wa ajabu, siaona kangu rahisi sawa na ule bwana. Gouvernement yake iko sawa vile gouvernement kabila mbili, Mukasai na Mushi. Ndio maana inaweza tuma inchi naenda. Weste hakuna mtu mwenye anatumainia saa Mushi. Mushi akifanya makosa hakuna kufungwa. Mushi akifanya makosa hakuna kutoshewa. Ile inatuma batu baraia bengine na wengine makabile kuningia mu makosa kwa ajili ya ile akili yake. Utaona ku gouvernement kuko INC na ku badui kuko INC. Ku gouvernement kuko FDC, ku badui kuko FDC. Kwa kieni sawa. Ba komando opérationnel bote utasikia ni bamushi. Kwa komando opérationnel utasikia ni batu ya RCD. Sasa kwa akili yake yeye anawazaka kama mtu anaweza chukia baba yake. Kwa ile akili yake ya mingi yeye rais wetu iko na. Adui akianza shambulia yeye cessez-le-feu na chomoka. Na ile cessez-le-feu yeye na naitii, lakini adui hata tii hayo. Inaonekana yeye ndio anaenda kalomba cessez-le-feu. Inaonekana yeye ndio mwenye tuambiaka muatake mu cessez-le-feu. Miezi 10 ndia alikamatiaka kiti. Tangia vita balikamataka kiti ya vita Bukavu na Goma. Ayatakakata fasi moja hivi akamata gouvernement likamata fasi fulani, isipokuwa bazalendo ndio kwenda atakie, kisha gouvernement nasikia haya ndio ibasaidie, lakini hata fasi moja yakamataka. Leo zone ya Mwenge naenda, zone ya Mwenge gali Kindu direct pale, ujue kama banakuwa mu3 province pale. Zone ya Mwenge naenda, kesho watengea Mwenga au leo. Ule mutu iko nawaza nini? Iko nenda tu kumapatano, omwa aende kumache, inchi iko napigana aende kumache, inchi iko napigana aende kufete ya ndoa. Ule mutu iko na kitu mwenye iko mkichwa yake juu yetu sheba tu ya este. Mine kukilio yangu Kutumba ajikaza aungane hata na president mwingine mmoja wa pays étranger, atusaidie tuangalie gisi ya kufanya. Me ule rais wetu hapana. Unaona mtu uko natuma Chiviri. Eske Chiviri ni mtoto wa nani? Si mtoto wa Kabila. Kabila ndio muparanga ya general. Kisha atamzarau baba. Ule mtu
anatulilisha sana ule, anatuchukiza sana mpaka mwisho ule Kasaye ule, na ile guvernema yake ya bamushi bote ni batrete ni Banyarwanda, tunayua ile. Ndio nilikuwa napenda nikwambie, msikwe na mutapa Felix ile kumutapa kaenu mo Felix iko mwanaume kunini, wakati de vile mbili ikushinde ukamata tamwa. Jambo tena Papa Rajabu, tunashukuru sana kwa hii matangazo ya 12h ambayo umetutangazia. Nilifuata ya asubuhi na hata ya mchana nimeifuata. Tunashukuru kwa kazi ambao unafanya. Mungu akubariki tu na kuwezeshe pia ndani ya kazi, sababu hii kazi yenye uko nafanya watu wengine wanaiona kuwa ni kazi ya kawaida. Yawezekana kutangaza ni jambo rahisi, lakini ni kutoa maisha yako muhanga kusudi raia wajue kinachoendelea katika nchi. Tunasema asante, Mungu akutie nguvu na kufunike tu usiku na mchana. Neno lingine ambalo natafuta kusema ni kwa ajili ya majeshi yetu ambayo iko naomba kwenda kupigana. Majeshi yetu kuna wakati ambao nilikwambia Rajabu ya kwamba wakitosha viongozi wa jeshi wale ambao wanakuwa na miaka 16, 17, 18, wale wote wenye wako na 55 wawatoshe, watafute baofisie wenye watakuwa forme juu ya kuongoza jeshi la Kongo. Tuko na majeshi ambao wako nguvu, tena wako nguvu sana, wenye wanaweza pambana vita hata wiki moja na vita naisha. Lakini kwa sababu ya nini? Uongozi ambao unaongoza jeshi la Kongo ni Rwanda ndio inaongoza jeshi la Kongo, haiko Kongo ndio inaongoza jeshi, hapana, ni Rwanda. FARDC ni jeshi la Rwanda, haiko jeshi la Kongo pour le moment. Ni jutu watoto yetu bamechangamana nabo, habajue kinachoendelea, lakini jeshi la Kongo ni la Rwanda. Hakuna jeshi la nchi lenye unaweza kukutana baofisie zaidi ya 50 babageni bako mujeshi. Haiwezekane. Jeshi la Rwanda ndio linatawala Kongo, na ndio maana unakutana balisha haribisha vichwa vya bakongomani wenye walikuwa mwa ile jeshi. Wakati wa Mobutu jeshi halikuwa linachangamana na watu wengine wa nje, ni wa ndani tu ndio wenyewe walikuwa ndani ya jeshi. Lakini leo jeshi ambalo tuko nalo ni jeshi ambalo linatawaliwa na Rwanda, jeshi la Kabila ndio lenye tuko nalo pour le moment. Mwanajeshi amelia, amelalamika, mutusaidie, mutupatie ruhusa twende tufungule Kamanyola, tufungule Bukavu, tukamate Bukavu, tugombole Bukavu. Hivi bako wanafukuzia Mwenga, na sie tugombane tukamate Bukavu, tukamate Katokota, Nyangezi yote tuikamate, tushukie mu Bukavu, tukamate Bukavu. Hawawezi mkomprendre, hawawezi muitika, batamuitika hawawezi muitikia, paske banajua kama kwanza angelikuwa karibu na wale ba grand officier benye banajua samani ya Rwanda, bangelimupiga masasi ule askari. Sababu ya nini? Jeshi letu ni vile lilivyo mpaka sasa, tulishajua sie kama raia ya Kongo tunajua kwamba tulishakauzishiwa zamani, sio leo. Zamani balishatuuzisha na jeshi
geuza. Ile wakati banawatiza inchi ya Kongo, banakutosha mazone, banatia makomine, njo wakati baliuzishaka Kongo. Wanasema komine de Goma, komine de Karsimbi, komine de Nyiragongo, komine makomine zinakuwaka njo Rwanda, hazikukuwaka Mukongo. Papa Rajabu, hazikukuwaka ndani. Pour le moment munataya makomine muinchi yetu. Ile Kiswahili ya komine ilitoka wapi? Silikuwa ya Habyarimana kule, silikuwa ya Kagame kule, lakini leo ilishaka ingia Mkongo. Tangia wakati ya RCD banaingiza makomini. Hii yote nionyesha kama inchi ilishageuzwa. Ilishakageuzwa. Sasa kinachosalia ni kwamba kila mkongomani mwenye anajua kama Kongo ni inchi yake, inafaa kulilia Mungu, sababu hatuna matumaini tena ya kwamba Kongo hii itatoshwa mu mikono ya Banyarwanda kwa haraka. Sio kwa haraka ndugu yangu. Sababu ya nini? Ukiangalia dunia yote mzima, pour le moment, dunia yote mzima, bote bako banapambana vita juu ya Kongo. Kila fasi kwenye Mnyarwanda Mtusi anakuwaka, bote bako banajikusanya pamoja kusudi bapiganishe Kongo, baikamate ikuwe inchi yao. Sasa sio kama vile wanatife di Kongo, sisi hatuone ile, tunaona tu njo makuta, tunaona tu njo kawaida, tunaona tu njo maana yake tunazuba, tunajua kwamba inchi tungali na inchi. Njo shida tuko nayo. Uko nasikia banakataza gouvernement na katala aseme basifungule Kamanyola. Gouvernement igani yenyu unawaza itaitika sasa? Ya wapi? Gouvernement gani? Madepite bote, maana yake parlema yetu yote ya Kongo ni bale njo bako ndani. Sena yetu ya Kongo ni bale njo bako ndani. Sasa unawaza ni nani mwenye ataitika? Ministeri yote yenye natawala Kongo ya defense, sijue ministeri zote, kila ministeri ni wale njo wanatawala. Sasa unawaza ni nani mwenye atakubali wafungule pale? Kama wazalendo hivi walisha sinzia, hivi habaone kama vita iko, hivi habajidone kama vile walijitowaka mbele. Maana yako unawaza ni nani mwenye atajitoa juu ya kupambana hii vita? Wakati balibaingiza murade na njo wakati balibatia muwavu, njo wakati balibatumbukizia mushimu. Njo kusema kwamba basi siye ni kuomba Mungu, ni kulilia Mungu. Biblia inatuambia Bwana asipolinda inchi, wale wanaolinda inchi wanachoka bure. Njo wale wanaingia Mwenga, Kasika, njo vale. Kesho tunasikia Shabunda yote, Mwenga yote ilishaanguka. Kesho yake tunasikia Shabunda yote ilishaanguka. Kesho yake tena Minembwe nayo yote inaanguka. Fizi yote inaanguka. Banateremkia Uvira. Na muko mnasema tu, aseme habata kamataka Uvira habata kanyangaka, sijue nini. Orke balisha kanyanga sababu FRDC iko mu Uvira, iko ndani. Balisha kanyanga. Ule Kivira mwenye alitoka alikuya Ugombola Kasita, banamuleta aseme yenjo na kwabo ni Bukavu. Iko anafanya nini pale? Komande magani ameleta pale ya kuonyesha kwamba kwao ni Bukavu? Hakuna kitu. Mungu tu asipotusaidia na kutupigania, tungali katika shida, na tutaendelea kuomba Mungu yepe katajua vya kufanya. Papa Rajabu, tunashukuru sana. Kagame kutokwenda kukatala aseme hataenda Washington, anajua vyenye kwamo, anajua alisha ravitaye
alishatuma masilaha na masilaha, alishatuma majeshi na majeshi. Wote wenyewe walikuwa forme hapa Uganda, balipitia kwake bakaingia direct Bukavu, badilisha yala ile milima yote. Anajua njo simamizi yenye iko nao, njo kiburi yenye iko nacho. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka One TV.